नमस्कार विक्रम बेताल ओडिया कहानी बेताल 25 आपण शुणुछंती ओम एफ मो कहानीर प्रारंभ। यह एक बहुत पुराना कहानी। धरा नगरी रे गंधर्वसेन नामक जने राजा राजत्व करुथिले। तांकर 4 जन राणी थिले। तांकर 6 जन पुओ थिले जेउमाने समस्ते बहुत चतुर एवं शक्तिशाली थिले। संयोगवशतः गोटिए दिन राजांको मृत्यु हेला एवं तांको स्थान रे तांकर बड़ पुओ शंख सिंहासन आरोहण कले। से किछि दिन पाई राजत्व कले किंतु तांको सान भाई विक्रम तांको हत्या करी निजे राजा हेले। तांकर राज्य दिनकु दिन वृद्धि पाइला एवं से समग्र जम्बुद्वीपर राजा हेले। गोटिए दिन तांको मनरे आसिला जे से जेउ देशगुड़िकर नाम शुणिथिले से देश भ्रमण करी देखिबा उचित। तेणु से तांको सान भाई भर्तृहरिंकु सिंहासन हस्तांतर कले एवं राज्य त्याग करी जोगी हेले। सेही नगरी रे जने ब्राह्मण तपस्या करुथिले। गोटिए दिन देवता प्रसन्न होई तांको एक फल देले एवं कहिले जे जिए एहाकु खाइबो से अमर होइजिबो। ब्राह्मण सेही फल आनी तांको स्त्रींकु देले एवं तांकु देवतांको विषयरे मध्य कहिले। ब्राह्मण कहिले आमे अमर होई क न करिबु, आमे सबुबेले भिक्षा मागिबु, एहा अपेक्षा मरिबा भल। तुमे एही फल नेई राजांकु दियो एवं बदଳରେ किछि टंका आन। एहा सुनी ब्राह्मण फल नेई राजा भर्तृहरिंको पाखकु गले एवं तांकु समस्त कहानी कहिले। भर्तृहरि फल नेई ब्राह्मणंकु 1 लाख टंका देई विदाय देले। भर्तृहरि तांकर जने राणींकु बहुत भल पाउथिले। से राजप्रासादकु जाई सेही फल तांकु देइथिले। राणी नगर पुलिस मुख्यंको सहित बंधुता करिथिले। से सेही फल पुलिस मुख्यंकु देइथिले। पुलिस मुख्य जने बेस्यांको पाखकु जाउथिले। से सेही बेस्यांकु सेही फल देइथिले। बेस्या भाबिथिले जे राजा एही फल खाइबा उचित। से एहाकु राजा भर्तृहरिंको पाखकु नेई तांकु देइथिले। भर्तृहरि तांकु बहुत टंका देइथिले किंतु जेतेबेले से फलटीकु ठीक भाबरे देखिले से ताहा चिनि पारिले। से बहुत कष्ट पाइले किंतु से काहाकु किछि कहिले नाही। से राजप्रासादकु जाई राणींकु पचारिले जे से सेही फल सहित क न करिसंती। राणी कहिले मु नेहाकु खाइली। राजा फल बाहर करी तांकु देखाइले। राणी भयभीत होई सत्य कहिले। भर्तृहरि तदंत करी सत्य जानि पारिले। से बहुत दुखित हेले। से भाबिले एही जगत एक भ्रम, एथिरे आमर निजर केही नाहांती। से फल नेई बाहरकु आसिले, एहाकु धोइले एवं निजे खाइले। ता परे से राज्य छाड़ी जोगींको बेश धारण करी तपस्या करिबाकु जंगलकु गले। भर्तृहरि जंगलकु जिबा सहित विक्रमंको सिंहासन खाली होइगला। राजा इंद्र एही खबर पाइले। से धार नगरी को जगिबा पाई जने देवंकु पठाइले। से दिन राति सेठारे रहिबा आरंभ कले। जेतेबेले विक्रम जानिले जे भर्तृहरि राज्य छाड़ी जंगलकु चाली जाइछंती से तांको देशकु फेरी आसिले। मध्यरात्रि होइथिला। जेतेबेले से नगररे प्रवेश करिबाकु लागिले देव तांकु अटकाइले। राजा कहिले मु विक्रम, एहा मोर राज्य, मोते अटकाइबा पाई तुमे किए? देव कहिले राजा इंद्र मोते एही नगरकु जगिबा पाई पठाइछंती। जदि तुमे प्रकृत राजा विक्रम तेबे आस प्रथमे मो सहित युद्ध कर। दुहें युद्ध कले। राजा देवंकु अल्प समय मध्यरे परास्त कले। ता परे देव कहिले हे महाराज, तुमे मोते परास्त करिछ, मु तुमकु जीवन देउछि। एहा परे देव कहिले राजा तुमे 3 जन पुरुष गोटिए नगर एवं गोटिए नक्षत्ररे जन्म होइछ। तुमे जने राजांको घरे, द्वितीय जनक तेलियांको घरे एवं तृतीय जन कुम्हारंको घरे जन्म होइछ। तुमे एठारे शासन करुछ, तेलिया पाताळरे राजूती करुछि। कुम्हार जोग अभ्यास करी तेलियांकु हत्या कला एवं तांकु पिशाच भावरे शमशानरे थिबा एक शिरीष गछरे झुलाई देला। एबे से तुमकु मारिबाकु चेष्टा करुछि, तांको प्रति सतर्क रहिबो। एहा कहि देव चालीगले एवं राजा राजप्रासादकु आसिले। राजांकु फेरी देखि समस्ते बहुत खुशी हेले। सहररे आनंद खेळिगला। राजा पुणी शासन आरंभ कले। गोटिए दिन शांतिशील नामक जने जोगी राजांको दरबारकु आसिले एवं तांकु एक फल देई चालीगले। राजा संदेह कले जे एही व्यक्ति हिं देव तांकु जाहांको विषयरे कहिथिले। एहा भाबी से फल खाइले नाही एवं भंडारीकु देले। जोगी आसी राजांकु एक फल देबे। दैवयोगरे गोटिए दिन राजा तांको घास देखिबाकु जाइथिले। जोगी सेठारे पहुंची राजांकु फल देइथिले। राजा एहाकु फोपाड़ी देबा मात्रे ताहा तांको हातरु खसी भूमिरे पड़ीगला। सेही समयरे एक बानर ताहा उपरे झांपी पड़ी ताहाकु उठाई भांगी देला। सेथिरु एक लाल बाहारी आसिला जाहार उज्ज्वलता समस्तंको आखिकु चमकाई देइथिला। राजा बहुत आश्चर्य हेले। से जोगींकु पचारिले तुमे मोते प्रतिदिन एही लाल काहिंकी देउछ? जोगी उत्तर देले महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिष, डाक्तर एवं झिओंको घरकु केबेबी खाली हातरे जिबा उचित नुहे। राजा भंडारीकु डाकी समस्त फल मागिले। सेगुड़ीकु तोड़िबा समयरे प्रत्येक फल लाल बाहारिला। एते लाल देखि राजा बहुत खुशी हेले। से मणि व्यवसायींकु डाकी सेमानंकर मूल्य पचारिले। मणि व्यवसायी कहिले महाराज, एही लाल रंग एते मूल्यवान जे एगुड़िकर मूल्य कोटी कोटी टंकारे मध्य मापी हेब नाही। प्रत्येक लाल रंग एक राज्य सहित समान। एहा सुनी राजा जोगींको हाथ धरी सिंहासनकु नेई गले। से कहिले जोगीराज, तुमे जेउ खराब कथा शुणिछ ताहा अन्यमानंकु कहिबा उचित नुहे। राजा तांकु एकाकी नेई गले। सेठारे जोगी कहिले महाराज, कथा हेउछि मु गोदावरी नदी कूलरे थिबा शमशानरे एक मंत्र सिद्ध करुछि। एहा सिद्ध हेले मोर इच्छा पूरण हेबो।
ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରାତି ରହିବେ ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଏକା ଆସନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଏହା ଭଲ। ଏହାପରେ ଯୋଗୀ ଦିନ ଏବଂ ସମୟ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଠକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିନ ଆସିଲା, ରାଜା ସେଠାରେ ଏକା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନ ଆଦେଶ ଅଛି? ଯୋଗୀ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଏଠାରୁ 2 କୋଶ ଦୂରରେ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ସିରସ ଗଛରେ ଏକ ମୃତ ଶରୀର ଝୁଲୁଛି। ଏହାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ପୂଜା କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାତି ଥିଲା। ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ବ୍ୟାପିଗଲା। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଭୂତ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସାପମାନେ ଆସି ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ହାତୀମାନେ ତୁରୀ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଭୂତ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ସିରସ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଛଟି ମୂଳରୁ ତଳକୁ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଏହା ହୁଏତ ସେହି ଯୋଗୀ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେବତା କହିଥିଲେ। ଗଛରେ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଏକ ମୃତ ଶରୀର ଝୁଲୁଥିଲା। ରାଜା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଖଣ୍ଡାରେ ରସି କାଟି ପକାଇଲେ। ମୃତ ଶରୀର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ତଳକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ରାଜା ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହସି ଉଠିଲା। ରାଜା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତା ପରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପୁଣି ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିଲା। ରାଜା ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ରସି କାଟିଦେଲେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରି ତଳକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, କହ, ତୁମେ କିଏ? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନୀରବ ରହିଲା। ତା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚାଦରରେ ବାନ୍ଧି ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା, ମୁଁ ବେତାଳ। ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଉଛ? ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ନାମ ବିକ୍ରମ। ମୁଁ ଧାରା ନଗରୀର ରାଜା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବେତାଳ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଯିବି। ଯଦି ତୁମେ ବାଟରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ କିମ୍ବା ପାଟି ପିଟାଅ ତେବେ ମୁଁ ଫେରି ପୁଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ରାଜା ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ତା ପରେ ବେତାଳ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ବିଦ୍ୱାନ, ଚତୁର ଏବଂ ସାହସୀ ରାଜା। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିନ ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାଟିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଦିନ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ନିଦ୍ରାରେ ବିତିଯାଏ। ଚାଲ, ଆମେ ଭଲ କଥା ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ବିତାଇବା। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଏହିପରି ବେତାଳ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ 25ଟି କାହାଣୀ କହିଛି, ଯାହା ବେତାଳ 25 ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେହି 25ଟି କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଶୁଣିବା ସହିତ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।